बाद रोहन सीट में जानते हमको उसने आसमान तक कतल चलो अल्लाह तो हम मनता तसल नदी वर करी देती है दावत इस्लामी गर दिल में है चाहत इस्लामी कायम हो रियासत इस्लामी दरकार क़यादत इस्लामी हर सिर्फ जमात इस्लामी हर सिर्फ जमात इस्लामी हर सिर्फ जमात इस्लामी हर सिर्फ जमात इस्लामी जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तरक्की की मंजिल है तकदीर इसकी अभी हमने करनी है तामीर इसकी धड़कता है ये शहर मेरा ये रोशन उम्मीदों का वाहिद बसेरा तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद इस्लामी हर सिर्फ जमात इस्लामी हर सिर्फ जमात इस्लामी तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तरक्की की मंजिल है तकदीर इसकी अभी हमने करनी है तामीर इसकी दिलों में धड़कता है ये शहर मेरा ये रोशन उम्मीदों का वाहिद बसेरा तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद तराजू जिंदाबाद मीड अक्पल कासूता मुकर्रराई दुआ शाही में ये डेथ सर्टिफिकेट और यो फरंदे फौरी तौर पर बेकेर में यो कास दामो नन्ना गुजरना ऐसे के फलात में निष्ठा है भैया की साथ खाओ चकमेसरे में पदगलियारे से मदद मुल्क हमें प्रयत्न साथी अर्सिए कि किन जायशे में तो सक्से नहीं है कि बेजायशे तो सरक्षे में सन मेरा तो सकता सलाह होई है वल्लाह बिल्लाह के सवादतों से तो ऊंचे सुन देना सवादतों से महरूमी लेना या जरा या पैसा दिल मनसब तो मेरी नष्टा दो हो मेरा दानिशील लीडर हमें वतन कुल्ले हमें वतन नस्लों हमें वतन नस्लों आगाज़ निशन रेजी वो तो दस्ती मुराबे खुरी दत्तो दवतन दत्तो प्लेरियो तो खपेट इंशा दान देश सरल तमिलाऊँ देश गुलामी ले करूँगा देश चप्पल सीधे करूँगा चाचा वतन अज़करेगा आदमन पहले कभी हमें बच्चों दामन जिंदगी पुडेर से रसक चलाई हमें बच्चों दामन कोट लेबल में पहले ही ये वेर का न प्रयोग कसम दाई सदा से युवा हल्का और माशावे जुड़ाई रहेगा तपचार बेदार चली न वही स्मेर का स्कूल न बारवी केर के फला तो नहीं जो खली सदा दे गरीबोले गरतमंद नौजवानों ने गरीबोले जब ख्वाहिश मांगे हमें इग्नोर करेगा वो आगमन बेरोजगारी आगमन लचारी देगे यतीमी देगे कुंडली अखल बेरोजगारा अगेता जुए तरोड़े होते तमोते दाऊदा विचार दो जुए दाऊदी बिया तो से तरसे जुए के साथ देर खाओ वदा से जिंदगी में तेरा करिए दो
پردی گناه مانده شویه خپل عمر سے نه چا غنونه غنانو د موته کړی دا ټول کله غوا د مو پیژني دا مو ټول پیژني د ټول قوم ورچی دی او د قوم نوجوانان ورچی دی دا باندې کامل پروګرام لوندې 20000 کسان نشته شوي دي خو ان شاء الله دا مو ته سره په دغه ځای ودادو چې دا 5000 خاندانې ته رسای او هر یو نوجوان ته داسې یو روزګار ورکړي چاله داری کیر دینا داری انشاءاللہ چلا چلی میں دوالا قریبیے گٹی وہ ایک سر بنیجو بے ایک نوے میں بیاو داو خلی چترے پیزے ناسے کسونے تکتے میرے ورکوے دا سے یا کسا یوا دوایا دا سے نت سے رکھاو چاہتا زیتا نشرا سولا پہلا خود کے گن کپونوں نے وطن لاکائی کہ دا سیاست میں کاروبار جو کرا دا دا کاروبار میں رکائی پلیر نے زیتا وہ زینا بے نسیتا اور پدیت تو شریف دیتے جی ایک دن انہوں نے جیتا انہوں نے مرد دیتے جی تقیم بات 65,000 سے وہ بل قاسم کے بندو صاحب سڑی جائی آہلی وغانا سڑائی جوشی اور دا کولے کسے پخپل دوئے دا کولے کسے پخپل دوئے ہر یکیر کا روزگار رسائی انشاءاللہ وہ انشاءاللہ سیمیل آگانے جانون بلا خبر وجہ کولا چداوی مخبلم ذکر کریے دو استرگی اسپتال ساتیو مکشان شفاعت کلے چا پیڈیے کا وکلے اگر اسلام آباد کا وکلے اقوام کا وکلے دادی اسپتال کا ذکر کرا موٹل ہونا خواندے مانگے چاہا بستر کے ساتھ سے مسئلہ آئی انشاءاللہ پدوید رینیسٹر سے بلڈنگ میں جوڑ دا پدوید رینیسٹر سے احفان شمسی آغاو انشاءاللہ دالے تو سے مفت علاج کے لیے پاگے سے آغاو اللہ سے ایک بار علاج کرنے سی بلدہ سینیس کے لئے بل سنگرمن نشورا پاسے میں سل کیسما سو نئی آئیڈیاز سل کیسما کرو برینا چاگاشے دے شدینا رہی دے مرینا رہی دے زونہ رہی دے بچے رہی دے میتوزوں رہی نیز وجہ سے آئیڈیاز تشائی دے میں اٹھوئی لادے رکھائی اوزار وادے رکھائی سے تکیر دے منا وہ فرنگ کبول سونگ دے جرہے دے ڈیکوریشن کبول سونگ دے جرہے کیر دے منا دے ڈیکوریشن دی نو آغاز امیزہ سے آئیڈیاز اختائی سے خوندہ مندے تودا تربیت رکھائی چاہا یا بیٹھوئی جرہوزہ کی یا دے بگے جرہوزہ کی یا دے بلدہ سشی جرہوزہ کی وغیر امید انشاءاللہ دیئے کا کیرکا میٹرینیل رسائی چلے تخفل دائی دلے کیرکا میٹرینیل رسائی وہ دخول یہ کمپنی سے الحاق کائی اگر شاہی اتاروڑی اور بیان وپاس دلوڑی وغیر دیئے کا دے پیسے ورکائی وہ سکینہ اسرت رشیدہ پیسے دی اغاو ورکائی مجھے اخپل کشکار ضرط پیش خلقتا زمدرانتا اومتاوے دے زمدران جدید طریقے ازدکائی تو کرے شوے توفتا نیل باغبانی و دے سبزی کرلے و یاو بلا ہزار ہاش شوئے مشتر دی و یہ پرے تو سے دے دے خلقنا شامل دے جہیزے نکاریے کو پیسے خرسولے اخپلے نکاریے کو پیسے خرسولے اگر خلقنا تو سے یہ پرے مجھے خلوص کیے اگر خلق اخپلے سرے نظرے کیے سلنگی تو سے بروائیے و بعضی تدکل جوڑ سی و اغتا جوڑ سی و بے اگر اخپلے نکاریے کو پیسے در بلے خرسائی اکون وسائل اگر تو سے تا کو پیسے در خرسائی دیکھ خلقنا زمین انشاءاللہ خرسائی کون تاویو نو عظم ورکائی نو جدجہ ورکائی نو قیادت انشاءاللہ مختار والی دا ملک سے دے میرا پوٹنشل شتا چدا انشاءاللہ ترکی نامک سے اطلالاشی پا قطر و دبائی پا سعودیان انشاءاللہ مختار تلاشی یہ اور بیا تو سے دے شکریہ دکاو دا میرا لن واقشے تتان واقشے تو سے مشکہ دے میرا پشاو سر روگ لیے انشاءاللہ یا ودازنا وخلو دالے توجہ کیے
8 फरवरी बजे वो मोर प्रतिष्ठा करिए, वसीला सिक्के पर तराजू बजे तब तनख्वाह में प्रेम दिए इंशाल्लाह इनकलाब वाली कौम को ये बेहतरीन क़यादत करके हमारा इल्लल बला जज़ाकल्लाह तो शुक्रिया।